बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को नज़म नात शुरू करवाई थी। नात हिस्सा जो है मैंने नज़म का जो है हिस्सा स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को नात जो है वो समझाई थी। ठीक है, नात का मफ़हूम जो है मैंने आप लोगों को बयान किया था, और उसके बाद जो है नात की मैंने तशरीहात करवाई थी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो सारा काम कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग नज़म नात का जो है मशक़ी काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मशक़ी काम में सबसे पहले आइए हम फ़हरिस्त देखते हैं। फ़हरिस्त में जो नात का जो आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों ने अल्फाज मायने करने हैं। उसके बाद अल्फाज मुतज़ाद हैं। उसके बाद जो है मतलाजिम या ग्रोही अल्फाज। उसके बाद नात की तारीफ़ और नात का मरकज़ी ख़याल। इससे पहले जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लेक्चर दिया था, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि बेटा आप लोगों ने जो है नज़म नात का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद नात की आप लोगों ने खुशखती करनी है, और 1 पेज खुशखती करने के बाद आप लोगों ने तशरीहात लिखनी है। तो नात की 3 तशरीहात जो हैं वो मैंने आप लोगों को करवाई थी, और आज हम लोग जो इसका काम करेंगे, वो जो काम है इसके अल्फाज मायने करेंगे, अल्फाज मुतज़ाद करेंगे, मतलाजिम या गिरोही अल्फाज करेंगे, नात की तारीफ़ और फिर नात का मरकज़ी ख़याल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नात के अल्फाज मायने कौन से हैं। सबसे पहले जो है आप लोग की जो नात के मुश्किल वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, वो ये हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है ओला व आला। ठीक है, ओला व आला का जो मतलब है, मीनिंग है उसका, वो है बेहतर और ऊंचे मर्तबे वाला। ठीक है, बेहतर और ऊंचे मर्तबे वाला ओला व आला के मीनिंग से। उसके बाद है कमर। कमर के मायने हैं चाँद। उसके बाद है नंबर 3 मजदा। मजदा के मीनिंग है खुशखबरी। उसके बाद नंबर 4 है बाला। बाला के मायने हैं ऊंचा, और दूसरा इसका मीनिंग है बुलंद। ठीक है, 2 मायने हैं बाला के। उसके बाद है नंबर 5 मशअलें। मशअलें जो है मशल की जमा भी है। ठीक है, इसकी मीनिंग है रोशनी की जगह या फिर मोमबत्ती। उसके बाद नंबर 6 वर्ड है उजाला। उजाला के मीनिंग है रोशनी। नंबर 7 ला मकां। ला मकां के मीनिंग है आलम कद्स, यानी कि खुदा का अर्श। ठीक है, इसके 2 मायने हैं, आलम कद्स। फिर आप कहेंगे कि आलम कद्स के क्या मायने हैं, तो बेहतर यही है कि ला मकां के आप दोनों मीनिंग लिखें। खुदा का अर्श जो है उसको कहते हैं हम लोग ला मकां। ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं होती। उसके बाद है वहदत। वहदत के मीनिंग है एक होना। ठीक है, ये हैं आप लोगों के बेटा अल्फाज मायने, जो कि आप लोगों ने करने हैं तशरीहात के बाद। उसके बाद हमारा जो दूसरा सवाल होगा, वो आपके 4 जो हैं इसमें अपोजिट वर्ड्स दिए गए थे नात में। पहला लफ्ज़ है रोशन। रोशन का जो मुतज़ाद है वो है तारीख। ठीक है, उसके बाद है सुबह। सुबह का जो अपोजिट वर्ड है वो है शाम। उसके बाद है आसमान। आसमान का अपोजिट वर्ड है ज़मीन। और स्याह का जो है अपोजिट वर्ड है मुतज़ाद है सफ़ेद। ठीक है, ये हैं आप लोग के 4 मुतज़ाद। अल्फाज मायने के बाद आप लोग जो है दूसरे पेज पर लिखेंगे अल्फाज मुतज़ाद। चूँकि ये 4 लफ्ज़ हैं, तो इसलिए आपकी इस पेज पे काफ़ी जगह बचेगी। तो उसके बाद आप ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आप लोग को समझा दूं। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है लाजिम या गिरोही अल्फाज। इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही इनसे मुतल्लिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मतलाजिम या गिरोही अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लफ्ज़ है बाग। ठीक है, तो बाग के मुतल्लिक बहुत सारे वर्ड आते हैं। बाग में जो है दरख्त भी होते हैं,
بعد میں پودے بھی ہوتے ہیں، باغ میں جو ہے کانٹے بھی ہوتے ہیں، باغ میں گھاس بھی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے باغ میں پرندے بھی ہوتے ہیں، اور پھول بھی ہوتے ہیں باغ میں۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو باغ میں ہوتی ہیں، اس کو ہم کہیں گے متلازم الفاظ، یعنی کہ باغ سے متعلق جب بہت ساری چیزیں ہماری مائنڈ میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگ کو یہ 5 الفاظ دے رہی ہوں جن کے متلازم الفاظ آپ نے خود کرنے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں گھر، جو لفظ میں نے دیا ہے، اب گھر میں آپ بتائیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے یہاں پر لائن سے لفظ لکھنے ہیں، چاہے آپ 5 لکھیں یا اس سے زیادہ لکھ سکتے ہیں، لیکن جیسے یہ آپ نے یہ گھر میں نے ورڈ لکھا ہے، گھر کے جو ہے سامنے آپ نے پہلے آپ نے جو ہے اس میں برابر کی نشانی لگا کے یا پھر ڈیش لگا کے اس کے بعد اس میں جتنے بھی ورڈ ہیں 5 الفاظ آئیں یا کئی سارے الفاظ آئیں وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں گھر میں جو ہے کچن بھی ہوتا ہے، گھر میں کمرے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں جو ہے فرنیچر بھی ہوتا ہے، گھر میں جو ہے بہت سارا سامان ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے کچن ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح گھر کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے لکھنی ہیں اپنے اس ورڈ گھر کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یہ جو الفاظ میں نے لکھے ہیں نا 5، ان کو آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے، اور جو اس کے متعلقہ الفاظ آپ لوگ لکھیں گے ان کو آپ نے جو ہے بلو پین سے لکھنا ہے۔ اسکول، اسکول کے متعلق کافی سارے ورڈ ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جیسے اسکول میں جو ہے کلاسز ہوتی ہیں، جماعت، اسکول میں جو ہے جماعت ہوتی ہے، اسکول میں جو ہے اساتذہ ہوتے ہیں، اسکول میں جو ہے طلباء ہوتے ہیں، اسکول میں کھیل کا میدان ہوتا ہے، اسکول میں جو ہے لائبریری ہوتی ہے، اسکول میں جو ہے لائبریری کے علاوہ جو ہے لیب ہوتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں جو اسکول میں ہوتی ہیں ان کے جو بھی ورڈز مطلب ہمارے ذہن میں جب اسکول کے متعلق الفاظ آتے ہیں تو وہ ہم نے یہاں پر وہ لکھنے ہیں۔ بستہ، بستہ یعنی کہ آپ کا اسکول بیگ، ٹھیک ہے۔ اسکول بیگ کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اسکول بیگ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کاپیز ہوتی ہیں، اس کے بعد کاپیوں کے بعد جو ہے اس میں اسٹیشنری باکس ہوتا ہے، اور اس میں آپ جو ہے لنچ باکس رکھتے ہیں، اچھا پین ہیں، پین ہو گئے، پینسل ہو گئے، ربر ہو گئے، اور شارپنر ہو گئے، تو یہ ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بستے کے متعلق ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہم یہاں وہ لکھیں گے۔ مسجد، مسجد میں سب سے پہلے امام، اس کے بعد جو ہے امام کے بعد جو ہے وہاں مسجد میں جائے نماز ہوتے ہیں، صفیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے مسجد میں ہوتی ہیں، وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ ہسپتال، ہسپتال کے متعلق تو بہت سارے ورڈس ہیں، ہسپتال میں جو ہے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، انجیکشن ہوتے ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، ایکس رے مشین ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہاسپٹل میں استعمال ہوتی ہیں ہم نے یہاں وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا متلازم اور گروہی الفاظ۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے نعت کی تعریف، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے نعت کی ہیڈنگ لگائیں گے، نعت کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد آپ نعت کی تعریف لکھیں گے کہ ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے۔ نعت میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر کے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی صفات بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے آپ سے جو مقدم رشتہ ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں نعت کی تعریف، ٹھیک ہے۔ نعت کی تعریف آپ نے لکھنی ہے، بلیک پین سے ہیڈنگ ڈالیے گا اور بلو پین سے لکھیے گا۔ اس کے بعد پھر ہم آ جائیں گے نعت کا مرکزی خیال۔ نعت کا مرکزی خیال جو ہے کچھ اس طرح ہے کہ اس نعت میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے مقدم اور بلند مرتبہ دیا، تمام امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکجا کر دی۔ جس طرح تمام امت کا خدا ایک ہے، اسی طرح آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
पूरी दुनिया में अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया और अपने नूर से तमाम कायनात को रोशन कर दिया। इसी वजह से सारी कायनात में नाम मोहम्मद से उजाला है। ठीक है, ये जो है आपका मरकज़ी ख़याल नात का। अब बेटा मैं फिर डिटेल से बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले नात की जो है खुशखती करनी है टाइटल बनाकर। उसके बाद फिर नात की जो तशरीहात आपको करवाई गई थी 3, वो आपने करनी है। वो करने के बाद आपने अल्फाज मायने करने हैं। अल्फाज मायने के बाद अल्फाज मतज़ाद करने हैं। अल्फाज मतज़ाद करने के बाद जो है आपको जो मैंने लाजिम ग्रोही अल्फाज जो है समझाए हैं आपने वो करना है सवाल। वो करने के बाद आपने नात की तारीफ़ करनी है और उसके बाद है नात का मरकज़ी ख़याल। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने करवाई हैं, यानी कि आप मेरी करवाई हुई चीज़ें लिखेंगे। बट जो चीज़ आप लोगों को लिखनी है अपनी कॉपी पे बाय ऑन योर सेल्फ अपने जो है ऑन से करेंगे, वो है इस नात का खुलासा। ठीक है, मैंने आप लोगों को नात एक्सप्लेन कर दी थी, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। टीचर ने जो आपको समझाया है उर्दू का जो लेक्चर आपको समझाया है उसको सुनिए। जो आपको तशरीहात करवाई गई हैं उन तशरीहात की मदद से आपने जो है 2 पैराग्राफ का जो है खुलासा करना है अपनी उर्दू की नोटबुक पर। ठीक है, जब आप इस पीर को यानी कि कमिंग मंडे को आप आएंगे तो मुझे सारा काम आपकी कॉपी पर नज़र आना चाहिए, यानी कि नात का पूरा मशक़ी काम और प्लस ये नात का खुलासा जो मैंने आप लोगों को ख़ुद करने के लिए दिया है। ठीक है, आई होप बेटा आप सबको मेरा सारा काम समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारा लेक्चर आप गौर से सुनिए टीचर का और ये सारा काम जो है अपनी कॉपी पर डन कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आकर मुझसे चेक करवाइएगा। आई होप कि आप लोगों ने शुरू वाला सारा काम भी कर लिया होगा। ठीक है, और ये सारा काम जो मैंने आप लोगों को समझाया है इसको डन कर लीजिए। शुक्रिया।